Bwana Yesu asifiwe. Tuko leo siku ingine mpya, siku nzuri, Mungu ambaye ametubariki. Nilipenda leo kwa kukwambia kama Mungu wetu ni Mungu wa mageneration. Tunataka kusema nini? Mungu wetu ni Mungu wa mageneration. Kila batu wakati banazaliwa, amutazaliwa munaanguka tu hivi. Inabidi utokee kwenye kizazi. Kizazi chako ambacho Mungu alikuambia hakuna mtu la na chakulaka fasi atazaliwa. Wala Mungu akupenda mtu mwingine azaliwe wapi. Hata ukitafuta Mungu akupangia hawezi kukupangia. Kila mtu anazaliwa pale Mungu anamwangushia. Nikutaka kusema kama uliangukia mwa ile familia yenye iko vile, Mungu alijua le cause. Na kila generation iko na mission yake. Baba yako alizaliwa, na weye ulizaliwa, na kambo yako alizaliwa. Lakini kitu kenye nitakuomba ni hiki: baba yako alishindwa maisha. Haina kusema juu baba yako alishindwa maisha na wewe utashindwa. Mageneration yote yenye Mungu yako naleta, na wewe gisi Mungu alikuleta kudunia, vous avez une mission à accomplir. Mission yenye inapita na ya baba yako na ya kambo yako. Sikia, kuko kitu kile kenye baba yako na kambo yako balishindwa, kenye wewe utakifanya avec facilité. Lakini katika bile vitu vyote inatakiwa umtegemee Mungu. Kama tunasoma Exode chapitre 3 verset 6, Mungu anamwambia Moïse, je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Nikutaka kusema kila mara Mungu anakalaka anajua lignée vile inakalaka inatembea. Tu es né dans une lignée yenyewe ta famille n'a pas de forme. Lakini avec toi, kama wewe unamtumainia Mungu, nikisha wewe ni juu yako wewe, ndio familia yako yote itakamata forme. Mtumainie Mungu kwa sababu Mungu ndio anashanjaka situation. Umtumainie Mungu kwa sababu Mungu ndio anashanjaka saison. Umtumainie Mungu kwa sababu Mungu ndio anakalaka anashanje situation ya generation. Sikia, leo ujue kusema kama generation yako haina generation ile ya zamani. Generation ya bankambo yako, generation ya baba yako, generation ya bayomba yako, generation ya dada yako benye haba kuolewa. Wewe bile benye utafanya mu maisha yako ni bitu binene sana, bile vitashangajisha. Uko generation inakubarikiwa na juu yako utabarikiwa sana, na batu ba mingi batabarikiwa. Vile vile Mungu alileta kuzaliwa katika mwili, njoo vile vile alitufanya kuzaliwa na katika roho. Unajua kuzaliwa katika roho nako kila mtu wote kwa sababu wabarikiwe inabidi wapartenir kulinye moya. Écoute-moi, tu dois avoir une église. Unapasha kuwa na misa, unapasha kuwa na pasteur. Kama wewe bali kukanyanga mkulu kukisha saa, usiwaze kusema kama bapasteur babia dunia yote balimalizika. No, ulipata bahati mubaya unakutana na pasteur moya na kueskrokia mfranga ni ule moya. Au pashe kubakia unaikala chini. Une bénédiction inatokea paka mo generation. Vile vile na imani ni vile vile. Tu dois appartenir à une église ile itakubariki. Sikiliza, hakuna kitu kizuri sa kupata kanisa ya kukubariki. Kupata kanisa kukubariki ni kitu kia nguvu sana kupita vitu vyote. Kumbe wewe ujikaze sana pamoja na Mungu na kuhaji. Ukichanga Mungu na nguvu ile uko nayo na maono ile uko nayo, utaona maisha yako itabadilika. Hautakuwa sabale bantu banzamani. Wewe uko in generation beni. Wewe ndio utashanje situation ya misa ile uko nayo. Angalia, Mungu anaenda kukutupa mkanisa ya buchafu. C'est parce que wewe ndio unapasha kushanje situation ya ile kanisa. Mungu anakutupa mfamilia ba masikini, ni juu wewe ndio utashanje situation ya familia yako. Basi journée ya leo na semaine hii na mwezi huu hapa kwenye uko nafuata video hii, ujue kusema kama grace ya Mungu iko na kulokalize, na wewe ndio utabariki familia yako, na wewe ndio utakuwa mwanzo ya bantu bote kukuchofea. Tu es bloqué quelque part, c'est parce que tu es connecté à une lignée iko maléfique. Angalia, kuko tumabitu tudogo tenye uko natembea mtuko twa mubaya tenye unapasha kujiretire pour que ukwe lignée yene kubarikiwa. Sikia nikwambie, kama kuko buloji bwa familia, kama kuko bintu bibaya benyewe biko binatesa maisha yako, mufamilia yako, na deklare pa maisha yako kama tu es délivré, na weye mambo yako inaanza kushanjia kuanzia hapa sasa. Fashi yote kule uko nanifuatia, message yote yenye uko nanifuata hapa, ni Mungu ashanje situation yako na generation yako ibadilike. Weye batoto yako abatateswa sa vile wewe uliteswa. Hapana.
hii baraka wewe uko napata batuteko beko nakuya kutembea mubile weye ulishateswa bazazi bako baliteswa mepana weye que les choses bougent, que les choses changent. Mungu wangu akubariki. Hii video inakuwa kudeclencher benediction yako na unajua kusema kama kizazi kyako kinabadilika na munabarikiwa. Mjina la Yesu Kristo. Amen.